Later na clean that one. Ayan, may binili ni si Mr. na grabe na kamay. Ang dami. Plenty guys. Oh, yan talaga si Mr. guys. Hindi yan makapakali. Ang dami. Ang dami guys. Oh. Heavy din. So 20 kilograms per ano pala yan. Parang up. Yan. So dito niya yan nilalagay. So nasa ano pala yan, $18. Yan. Pag kilo raining pa yun. Made in Vietnam. Kala ko Australia. Made in Vietnam siya guys. Oh. Ayan. So yung weight niya nasa 20 kilograms. Buang. Sabi pa ni Mr. guys, we're preparing for typhoon. Hindi naman nagta-typhoon dito guys. Buang. Basta't magkakasama, sapat na ang saya. Later na clean that one. Ayan, may binili ni si Mr. na grabe na kamay. Ang dami. Plenty guys. Oh, yan talaga si Mr. guys. Hindi yan makapakali. Ang dami. Ang dami guys. Oh. Heavy din. So 20 kilograms per ano pala yan. Parang up. Yan. So dito niya yan nilalagay. So nasa ano pala yan, $18. Yan. Pag kilo raining pa yun. Made in Vietnam. Kala ko Australia. Made in Vietnam siya guys. Oh. Ayan. So yung weight niya nasa 20 kilograms. Buang. Sabi pa ni Mr. guys, we're preparing for typhoon. Hindi naman nagta-typhoon dito guys. Buang. Basta't magkakasama, sapat na ang saya.